Setiap manusia yang punya angsuran liur tiap bulan kermayar cicilan. Ahnak beki jajan indungna tukang dangdan, salakina edan lelempangan di jalan. Nginjem kami toha sarua teboga, tungtungna maling domba tetangga. Setiap manusia yang punya angsuran liur tiap bulan kermayar cicilan. Ahnak beki jajan indungna tukang dangdan, salakina edan lelempangan di jalan. Nginjem kami toha sarua teboga, tungtungna maling domba tetangga.